माने खंडवा पाटर संबलपुर रे जंता आपण देखुछन पूरा एक्सक्लूसिव एक से बढ़कर एक डिजाइन एंता खंडवा पाटर भी आज देखबे गोटे देखुन हमर ये नवकोठी रो खंडवा पाटर पिनिछन तो से टाइप रो कलेक्शन भी आज का देखमा हां अवेलेबल देखमा आज रो हीरोइन कलेक्शन एटा देखुन सब जगह रे देखबा लागबे ना देखुन माछ दड़ी अछि हाथी सवारी एटा देखमा डाल खाई छाई आई कलर देखुन येलो कलर कॉम्बिनेशन ई कलर भी बहुत वायरल होछि आ सब जगह देखबा लागबे ना ई कलर देखो आ चल देखो केनता गछर काम करा के पूरा गाँ रो काम करा छै ब्लाउज वर्क भी अछि ब्लाउज रे फिर वर्क छै कलर भरा छै वर्क यूनिक पैटर्न देखो आज वायरल कलेक्शन आस देखो हीरोइन साड़ी देखो सेलिब्रिटी चॉइस साड़ी आउ एटा धरी भी देखो नाम कोसी जेंडा छै सेटा आउ भी पसंद दिसु छै आपन को डिटेल रे देखा बॉडी रे भी देखो ना डिजाइन छै इटा आंचल अछि एटा देखो ना आंचल एटा ब्लाउज देखो बहुत सुंदर हिचे बहुत सबको जुहार ऑफर तरह स्वागत आम रेमंडा विलेज रो आउ नुआ वीडियो के वर्तमान फिर गया पहुंचली ना सांची मेर हैंडलूम संबलपुर के आज का भी गुड देखमा एक्सक्लूसिव संबलपुरी साड़ी माने तांको बियाहरिया लगी स्पेशल कलेक्शन माने सब आसी गला ना बहुत ही बढ़िया बढ़िया साड़ी माने आसी जे तो केनता कलेक्शन अच्छे किन प्राइस रे मिलु जे से राके देखबा तो वीडियो के बिना काटकरी आरंभ रो लास्ट जाके देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुर साड़ी देखमा का संबलपुर सांची मेर हैंडलूम रो ताकुन कलेक्शन किछि इंता सब बोले देखबा ले मिलतुसी एटा देखुन पाटो साड़ी रो सेक्शन केते सारा कलेक्शन अछि अवेलेबल आज रो वीडियो देखमा जेटा देखुन सब स्टॉक माने बाहर को रखि देलन तो जाऊ ताकुन करमा तो दिगु फेर का स्वागत सबको जोहार जय मां समली रेमुंडा विलेज रो सब ऑडियंस मान को सांची में हैंडलूम तरफ रो बहुत बहुत स्वागत आज रो हमर वीडियो रे तो आज आम गोटे नया टाइप रो देखमा जेहेतु इटा दसरा जस्ट सरी छे आउ इटा रविवार दिन अपलोड हवा तो फर्स्ट टाइम इटा हमें आनी छु पाटरे खंडवा पाट जेटा डिमांड रहसी बहुत लोग कमेंट कोदले मांगुतले जेंटा आमे टिके ठीक सठिक जगह रे आमे ना पहुंची पारु थाई बोली करी खंडवा पाट ना रुकु थाई एबे प्रॉपर वे रे आसला ना खंडवा पाट एबे ठीक रखा चली जे आ बढ़िया बढ़िया डिजाइन आके भी माने खंडवा पाट रे संबलपुर रे जंता आपण देखुछन पूरा एक्सक्लूसिव एक से बढ़कर एक डिजाइन एंता खंडवा पाट रे भी आज देखबे गोटे देखुन हमर ये नवकोठी रो खंडवा पाटरे पिनिछन तो से टाइप रो कलेक्शन भी आज का देखमा हां अवेलेबल आसु तो एड्रेस क्या कहि दोन जेन हमर एड्रेस टा होचे संबलपुर रो सेंट जॉन स्कूल अछि संबलपुर तो स्कूल रो पूरा ठीक गेट सामना के आसबे पहले रास्ता रो ऑपोजिट रे हमर बोर्ड लागी जे आ लागी करी गली भितरे ही हमर घर अछि आमे हमर घरु ही हमर व्यापार करछु व्यापार था आ जदी भी जेन जानि ना पारबार स्क्रीन रे हमर नंबर दिया हिचे से नंबर रे हमको व्हाट्सएप किबा कॉल करले हमें तांको सब प्रॉपर गाइड कर देबे केनते आसबे कना आसबे केनते ऑनलाइन ऑर्डर करबे सब प्रोसेस बते दिया बा ऑनलाइन प्रोसेस भी हला जेनसी साड़ी भी पसंद लाबा के स्क्रीनशॉट करबे ऊपर दिया पर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठेकरी आपण ऑनलाइन ऑर्डर कर खंडवा पाटरो ही स्टार्ट करम आज बढ़िया माने कम प्राइस रे बहुत सुंदर डिजाइन माने अवेलेबल है जे आपण माने पसंद करले बेले तार पूरा भरपूर पूरा स्टॉक आसी पूरा भरपूर वैरायटी आसबा स्टॉक आसी तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करमा देखमा आज कलेक्शन देखमा आज देखमा खंडवा पाटरो स्टार्ट करमा खंडवा पाटरो ही आज आरंभ करमा देखो जेना बहुत डिमांड रहउतला खंडवा पाटरो भी देखो पिस्ता ग्रीन रे अछि कलरटा बहुत ही बढ़िया लागु जे देखो पिस्ता ग्रीन बहुत बढ़िया अछि 9000 टका आसबा मात्र प्योर पाट अछि प्योर खंडवा पाट देखो ना आंचल इडा होचे बॉडी देखो मात्र 9000 टंका पड़वा देखो जेन मान को पसंद लागे ऑनलाइन ऑर्डर करबा ले चाहो स्क्रीनशॉट करू ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया जे सिने फोटो ना ऑर्डर करू आपन को तो स्पीड देखे दोछन आपन माने जे दुकान के विजिट करबे आ भी भलसे देखि पारबे तापर देखमा एटा देखमा कते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन देखुन बेबी पिंक रे लाइट कलर कॉम्बिनेशन अछि 9200 टका एटा देखुन मात्र 9200 टका एटा देखुन आंचल एटा भी देखुन खंडवा पाटो केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखो ना केंदा प्राइस रे मिलु देखो होलसेल प्राइस रे आपन 9300 टका एटा देखो 200 कहि देले प्राइस 300 टका तापर देखमा एटा आसबा 12000 रे आसबा
नवकोठी पैटर्न रे नवकोठी पैटर्न अछि देखुन तले दुई ऊपर दुई चार कोठी रे अछि आ डबल बॉर्डर टाइप रो अछि डिजाइन बहुत बढ़िया लागै एटा भी देखुन खंडवा पाट तेरा आंचलटा देखुन बहुत सुंदर हिची आ बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर कलेक्शन आपण देखबा ले पाबे 12000 आसो मात्र 12000 टंका देखुन आपण नहीं पारबे सांची मेर हैंडलूम संबलपुर रो एक से देखमा 10800 टंका 10800 टंका देखुन टेराकोटा डिजाइन ऊपर अछि खंडवा पाट एटा सब एटा भी डबल शाइनिंग होचे खंडवा प्योर पाट एटा हां एटा होचे आंचल एटा विदाउट ब्लाउज आसी इथरे सब विदाउट ब्लाउज पीस बाकी मिली आसी तांगनो ब्लाउज पीस भी आपण नहीं पारबे आपण जेंसीटा पसंद लागे स्क्रीनशॉट करूँ ऊपर दिया नंबर फोटो पठन ऑर्डर करूँ तापर देखमा एटा आसबा 10700 टका आसबा 10700 टका देखो एक फुलिया बॉर्डर अछि तार संगे बांध काम होछि बॉर्डर भी बहुत बढ़िया डिजाइन अछि एटा होचे आंचल एटा होचे बॉडी देखो एक फुलिया डिजाइन अछि देखो एटा देखो धड़ीरा किछि इंदा प्रकार अछि ए खंडवा पाटर देखुन सब लेटेस्ट आ सब न्यू कलेक्शन माने आसी छै आपण माने आसुन आइटा माने करबे तापर देखमा आपण देखुचन सांची मेर हैंडलूम रो एक्सक्लूसिव 9700 टका खंडवा पाट 9700 टका देखुन एटा होचे आंचल मेहंदी कलर ऊपर अछि देखुन टेराकोटा डिजाइन छै क्रॉस टाइप रो देखुन बहुत बढ़िया काम करा छै देखुन एटा भी आपण माने नहीं पारबे एटा गोटे देखमा बागंबरी डिजाइन रे अछि बागंबरी डिजाइन रे देखुन खंडवा पाट 10500 टका प्राइस देखुन 10500 टका रे सब ट्रेडिशनल प्रिंट वाला माने बांध वाला भी आसबा ए देखुन आचल आ बॉडी देखुन जेंटा तार में डिमांड बेसी रहसी ट्रेडिशनल प्रिंट ऊपर सब बांध वाला देखुन आपण नहीं पारबे खंडवा पाट केते बढ़िया लागै देखुन आपण जेंटा पसंद लागै स्क्रीनशॉट करू ऊपर दिया नंबर फोटो फोटो करी एटा देखमा 9500 टका पड़बो एटा देखुन 9500 टका बहुत ही सुंदर कलेक्शन देखुन एटा होचे आंचल एटा होचे बॉडीटा एटा होचे बॉडीटा देखुन 9500 टका कलर बहुत ही बढ़िया लागै देखुन केते बढ़िया लागै देखुन आपण नहीं पारबे तो एटा तो थिला खंडवा पाटा कलेक्शन एबे किन कलेक्शन देखो एबे मिक्स पाटो देखो मिक्स पाटो रे एटा देखुन टेराकोटा डिजाइन अछि एटा आसबा 9000 टका 9000 टका पड़वा देखुन एटा डिगी सेट कर दछन तब देखे जाबो एटा देखुन आंचल एटा बॉडीटा टेराकोटा रो चक्र डिजाइन अछि एटा मिक्स पाटो है लेकिन प्योर लेखे लागु जेतकी शाइनिंग आसु जे आपण नहीं पारबे तापर देखमा एडे देखुन टेराकोटा डिजाइन ऊपर अछि एटा रेड कलर अछि ब्लू धड़ी रेड रे ब्लू धड़ी कंट्रास्ट अछि एटा देखुन अछि 9000 टका आसबा मात्र 9000 टका पड़वा देखुन बहुत ही सुंदर लागु कलेक्शन डा एटा मिक्स पार्ट ऊपर आसबा तापर देखमा आपण देखुचन सांची मेर हैंडलूम रो संबलपुरी साड़ी एटा देखमा चौड़ा बॉर्डर रे अछि 9500 टका 9500 टका पड़वा देखुन एटा होचे आंचल एटा होचे बॉडी देखुन चौड़ा बॉर्डर ऊपर आसबा स्कॉट बॉर्डर टाइप रो छे आटा धड़ी भी देखुन किछि एटा देखमा गोटे नवा कलर कॉम्बिनेशन रे आइचे पूरा प्योर बागी लागबा प्योर बागी लागु मिक्स है मिक्स अछि पूरा प्योर बागी लागबा जना ही ना पड़वा देखुन 8700 टका एटा आंचल आ बॉडी देखुन मात्र 8700 टका देखुन प्योर बागी पूरा शाइनिंग आउचे लेकिन मिक्स पैटर्न देखुन आपण नहीं पारबे टेराकोटा डिजाइन रोचे केते सुंदर दिचे कलेक्शन टा जेन माने देखुजन टिके जल्दी जल्दी बुकिंग करबे ए कलेक्शन में प्राय आउट ऑफ स्टॉक यासी मिक्स पैटर्न जल्दी जल्दी ही समस्त नहीं एटा देखमा 8800 टका ए देखुन आंचल आओ बॉडी देखुन 8800 टका देखुन आपण माने पाइबे कलेक्शन सुंदर कलेक्शन दे तापर देखमा डबल बॉर्डर ऊपर अछि देखो धड़ी भितर गुटे सप्ताह अछि ए देखो आंचल एटा 9300 टका मात्र 9300 टका देखो आपण नहीं पारबे एबे देखमा बुढ़ा बुढ़ी पैटर्न रे मिक्स पाटो बुढ़ा बुढ़ी पैटर्न रे देखो मिक्स पाटो बहुत ही बढ़िया दिसु देखो 10000 टका आसबा रेट भी देखो मात्र 10000 एटा देखो आंचल आ बोर्ड देखो बुढ़ा बुढ़ी पैटर्न अछि डिजाइन टा बहुत ही बढ़िया लागसे देखो टेराकोटा ऊपर अछि इडे उठे देखो मिक्स पाटो
मिक्स पाट पूरा प्योर पाट बाकी शाइनिंग प्योर पाट के भी हरे दबा टाइम पड़ले देखो केते शाइनिंग आउचे केते लाइट आउचे साड़ी रो देखो एटा आसबा 10500 रो मात्र 10500 टंका देखो केन लेवल रो मिक्स पाट आपण नै पारबे एटा होचे आंचल एटा होचे बॉडी पूरा रेडियम बाकी शाइनिंग एक लाइट कलर टा यानी बहुत मिक्स पाट तार मन बहुत बढ़िया लागु सुंदर लागु कलेक्शन टा तापर देखमा एबे देखमा प्योर पाट प्योर पाट एटा स्टार्ट करमा जीना पाटरू जीना पाटर देखो कलर टी देखो केंदा आसी कलर केंदा बहुत सुंदर हिचे कलर टा बहुत ही सुंदर कलर लागुचे जिन में देखबे कि संगे संग पसंद कर देबे हेतकी बढ़िया दिसुचे एटा होचे आंचल ए देखो ना आंचल एटा ब्लाउज लाइनिंग ब्लाउज पीस रे लाइनिंग आसबा आओ बहुत सुंदर लागवा बॉडी शाइनिंग আছে 14500 रेट मात्र 14500 देखुन केन लेवल रो प्योर पाट एटा आपण नै परबे जीना पाटर कलर देखुन पूरा नोआ ही आसी जे भी पिने फर्स्ट टाइम पिने एटा कलर तापर देखमा डबल बॉर्डर देखुन धड़ी सपटा আছে प्योर पाट रे एटा देखुन आंचल 17500 टंका देखुन आपण नै परबे टेराकोटा डिजाइन अछि आ केंदा धड़ी रे सप्ताह थेगर केते बढ़िया सुंदर कलर टे जे माने नेबे बहुत ही बढ़िया लागबा बिहागरिया रे सब कलेक्शन माने आसी गला ना जे माने नेबा ली चाहछ ना एटा देखमा डबल बॉर्डर रे अछि माछ धड़ी हां माछ धड़ी ए देखो ना चल एटा ब्लाउज 18500 एटा 18500 टंका देखुन केंदा डिजाइन जे मिलन रो काम हे करी बहुत ही बढ़िया दिचे माछ धड़ी आपण माने एटा ताको दुकान का सिकरी नै पारबे आ ऑनलाइन भी नै पारबे जहा को जेंदा सुविधा एटा देखुन एटा हला प्रॉपर डिजाइनर कलेक्शन जेंदा तमे यानी मॉडल आ सेलिब्रिटी माने जेंदा बहुत ही पसंद करसन आंचल देखुन केंती टेराकोटा रे हेवी वर्क हिजे पूरा माने आंचल डिफरेंट रहबा सब कोनो डिफरेंट लागु छै बॉडी टा भी सब कोनो डिफरेंट ही ब्लाउज अछि आ रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लागै बहुत ही सुंदर लागु आ बॉडी टा देखो 18000 टका रेट भी बहुत ही सस्ता अछि 18000 टका देखुन आपण नै पारबे हाई क्वालिटी रो हाफ डिजाइन रे अछि हाफ डिजाइन डिजाइनर कलेक्शन रे अछि प्योर पाटा देखुन डिजाइनर कलेक्शन आंचल भी नवा वैरायटी अछि आ इडा होचे ब्लाउज टा 20000 टका पड़वा देखुन प्योर पाटा ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रे एटा एबे देखमा झुमका डिजाइन इटा भी हमर वीडियो रे बहुत वायरल हिचे लाइव वीडियो रे एटा ଗୋଟେ वायरल कलेक्शन देखुन झुमका डिजाइन 16500 रे आसीबा एटा आंचल 16500 आ बॉडी देखो 16500 टंका देखो झुमका डिजाइन रो प्योर पाटा बहुत ही बढ़िया लागु देखो आपण नै पारबे कलेक्शन जेंसीटा भी पसंद लागी जल्दी जल्दी बुकिंग करो एटा देखमा बॉर्डर डिजाइन बॉर्डर रे सफ्टा डिजाइन आ ए देखो ना आंचल एटा ला ब्लाउज पीस आओ बॉडी 18500 कितने बढ़िया लगे देखो ना आपण नै पारबे बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन आज का देखाउ जे पाटर देखुन सेतले बिले कहै छी पाटर साड़ी रा स्पेशलिस्ट सो वाला अपडेटेड कलेक्शन पाबे प्रत्येक हफ्तार वीडियो देखबे हमरा डेट भी एतरा 18500 टका इडा देखो 18500 बहुत सुंदर काम हिचे पूरा नवा डिजाइन जेबे आसले भी एटा सरी आसी इतर आंचल देखो आंचल भी क्वालिटी वाला काम हिचे इडा होचे तार ब्लाउज पीस राइट सर बॉडी रे देखो सो वाला डिमांडिंग कलेक्शन लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे 17000 टका 17000 टका पड़वा देखो लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे एते बढ़िया लागु छै आंचल देखो केते हेवी वर्क हिजे आओ बॉडी देखो बहुत बढ़िया दिसि लाइट कलर रे आपण नै पारबे प्योर पाटो आपण देखुछन सांची मेर हैंडलूम रो एक्सक्लूसिव संबलपुर साड़ी आपण माने जदी आसबेले कि चिंता प्रकार रे निया बाची नै पारबे देखुन फुल टिश्यू हाफ टिश्यू कलेक्शन समस्त साड़ी चॉइस कर नोजन तापर देखमा याडे एटा देखमा डबल बॉर्डर रे एटा देखुन आंचल अछि एटा लतार ब्लाउज पीस ट्रिपल बॉर्डर आ ऊपर अछि डबल बॉर्डर पांचटा धड़ी रे अछि एटा लतार बॉडी रे देखुन 19500 टंका देखुन आपण माने पारबे फेस डिजाइन रो अछि ओडिसी नृत्य वाला जेन फेसटा आथिसी गेटअप रे सेही फेस डिजाइन रे प्योर पाटा तापर देखमा टेराकोटा डिजाइन एटा भी पांच धड़ी माछ धड़ी अछि एटा होचे आंचल
এটা হচ্ছে তার বডি এটা হচ্ছে তা বডিটা দেখুন কলর भी बहुत बढ़िया लागे 19800 19800 टंका देखुन आपण माने नहीं पारबे बहुत बढ़िया सुंदर कलेक्शन पांचटा धड़ी रछे माछा धड़ी रछे এটা দেখমা এবে গোটে নয়া ডিজাইন আছে 18000 টাকা পড়বা रेड कलर कॉम्बिनेशन আছে रेड और मेरून रो कॉम्बिनेशन रे देखुन बहुत ही बढ़िया लागु छे বড় বান্ধতে আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল আঁচল দেখুন এটা হচ্ছে তার বডিটা দেখুন এটা হচ্ছে ব্লাউজ ব্লাউজ পিস पर ওয়ার্ক আছে দেখুন बहुत बढ़िया लागु छे कॉम्बिनेशन रे এবে দেখমা গোটে ইউনিক প্যাটার্নটি দেখুন আজর ভাইরাল কালেকশন আসবা দেখুন হিরোইন শাড়ি দেখুন সেলিব্রিটি চয়েস শাড়ি আউ এটা ধরি বিধা দেখুন যে নাম কোসি ডিজাইনটা আছে সেটা আউ भी পছন্দ দিছুছে आपको डिटेल रे देखाब बॉडी रे भी देखुन एंदा डिजाइन আছে এটা আঁচল আছে এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ দেখুন বহুত সুন্দর হইছে बहुत ही बढ़िया यूनिक ब्लाउज पीस ওয়ার্ক আছে এটার প্রাইসটা মেনশন নাই হুই ফোন করি পছরে এটা WhatsApp করলে হি প্রাইসটা মেনশন করি হেবা जिन मन नेवाले चाहछन ए साड़ी रो प्राइस आपन को WhatsApp रे कहि दिया जिन मन पछराबे जल्दी रे पछराबे आ संगे संग बुकिंग हिबा एटा हीरोइन पसंद पाटो साड़ी देखुन एटा केंदा डिजाइन रही जे काम जे तार पर देखमा डबल बॉर्डर माछा धड़ी आ सिंगल सफ्टार আছে এটা দেখুন আঁচল আর লাইট তার বডিটা কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর লাগুଛି এটা দাম কেন আসবা এটার প্রাইসটা বে ফোন করে পছরে পাবে বতেবা তবে কিন কালেকশন দেখমা এটা পিওর পাটো গুটে পিস আছে তারপরে আমি হাফ টিস্যু দেখমা পিওর পাটো দেখুন চক্রর ডিজাইন আছে দেখুন কেনটা শাইনিং আউছে এটা হচ্ছে আঁচল এটা আঁচল এটা হলা তার বডিটা দেখুন মাছ ধড়ি আছে কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন চক্রর টেরাকোটার কাম কেনটা হইছে আপনারা নেই পারবে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে কালেকশনটা 18000 ব্লু রে স্কাই কলর কম্বিনেশন আছে বহুত বঢ়িয়া দিছুছে কম্বিনেশনটা এটা রিয়ার দেখবার লাই মিলছে তারপর দেখমা এটা দেখমা হাফ টিস্যু ওটা দেখমা কোণার্ক মন্দির কোণার্ক চক্র ডিজাইন আছে হাফ টিস্যু রে আছে 17500 রেড শুনুন মাত্র 17500 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর কালেকশন দেখুন শাইনিং দেখুন এটা দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে 17500 মাত্র 17500 টাকা পড়বা যেন মানে নেবে ঠিক জলদি জলদি বুকিং করবে তারপরে দেখমা এটা দেখমা প্যারট কালার রে রেড কালার কম্বিনেশন रो ধড়ি রে সফটা ডিজাইন হাফ পিস আঁচল আর ব্লাউজ আসবা এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস রে भी ধড়ি সফটা আসবা 21000 টাকা 21000 টাকা দেখুন ধড়ি রে সফটা থেকে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটি র আপন মানে নেই পারবে হাফ টিস্যু বহুত হি সুন্দর দিছে আর সবুন কালেকশন নয়া নয়া আসি যাইছে এটা भी গোটে ইউনিক পিসটে আছে অ্যানিমাল ডিজাইন রে আছে দেখুন জঙ্গল র সবু জীবজন্তু শাড়ি উপরে আঁচল দেখে দেখুন কি চিন্তা প্রকার রে আছে आ बॉडी देखो केनतेटा जीवजंतु আছে এটা भी WhatsApp করলে হি বতে পারবো এদির প্রাইস भी আপনারা যেন ফোন করে পছরাবে কি WhatsApp করবে আপনাকে বতে দিয়া হবা এই শাড়ি মানে এটা দেখমা শ্রী যন্ত্র রে কলর টি দেখো শ্রী যন্ত্র শাড়ি র কেতে বঢ়িয়া দিছুছে এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস এটা হচ্ছে বডিটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে কালেকশন শ্রীযন্ত্রর এই শাড়ির প্রাইস আপনার যে শাড়ির প্রাইস কোহানে আবার আপনারা ফোন করে পছরে পারবে এটা দেখুন আজর গোটে ইউনিক কালেকশন এটা গোটে বহুত বঢ়িয়া সুন্দর লাগুছে দেখুন এটা भी গোটে ইউনিক কালেকশন আছে এটা দেখুন আচল ব্ল্যাক কালার উপরে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এটা হচ্ছে বডির দেখুন কেনটা দিছবা দেখুন যেন মানে বিনবে পছরো দেবে কিনা নিচন বলি বহুত বঢ়িয়া লাগলা কালেকশন এটা দেখমা গোটে ই বরস র অ্যাওয়ার্ড উইনিং শাড়ি মানে অ্যাওয়ার্ড উইনিং শাড়ি আছে এটা মঙ্গা শাল এটা চল দেখুন মঙ্গা শাল এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে এই শাড়ি के ই বর্ষ হি অ্যাওয়ার্ড মিলিছে যেন আগুর গুটে বি দেখিতনা সেটা বি অ্যাওয়ার্ড মিলিছিল দেখুন মঙ্গা শাল শাড়ি যেনতে সম্বলপুরি শাড়ি কেনতে বুনা হেসি আর কেনতা সব কাম করা হেসি সে উপরে বনা হেজি দেখুন মঙ্গা শাল এটা হাফ টিস্যু উপরে আছে দেখুন আপন মানে ইন দা স্পেশাল কালেকশন নেবা লাগি আপন মানকু সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম কে আসবার পড়বা তারপর দেখমা ডবল বর্ডার রে হাফ টিস্যু ধড়ি রে সফটা আছে দেখুন এটা আসবা আচ্ছা
आ एटा हला এটা तार আসবা बॉडी देखुन बहुत सुंदर दिचे कलरटा आ यूनिक कलेक्शन देखुन बिहागुरिया रा 19,000 টাকা পড়বো 19000 टंका पड़बा यूनिक कलेक्शन माने सब आसी गला न जेन माने नेबाली चाहछन जल्दी जल्दी विजिट करन এটা भी দেখমা ট্রিপল বর্ডর রে আছে पांचटा धड़ी अछि देखुन ट्रिपल बॉर्डर পিচ কালার আছে এটা হচ্ছে আঁচল এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে ব্লাউজ এটা হচ্ছে তার বডি এটা হচ্ছে তার বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিসুছে এবে দেখমা ফুল টিস্যু এটা তো থিলা হাফ টিস্যু কলেকশন ইয়াহি দেখবা ফুল টিস্যু দেখো ফুল টিস্যুর দেখুন নবকোঠিরে আরম্ভ করা হলা দেখুন নবকোঠির ইয়াহি ক্রেজ বহুত হি আছে এটা দেখুন আঁচল আর নানি এনে পিনিছন হেটা বি গুটে নবকোঠিয়া আর সেটা খন্ডুয়া পাটরে আছে খন্ডুয়া পাটরে আছে ভিডিওর স্টার্টিং রে দেখলা সেটা খন্ডুয়া পাটরে থিলা সেটা বি কালেকশন अवेलेबल আছে দেখুন এটা নবকোঠি উপরে ফুল টিস্যু দেখুন বহুত হি লক্সারিয়াস আর প্রিমিয়াম দিসু দেখুন কালেকশন এটা হচ্ছে শ্রীযন্ত্র শাড়ি শ্রীযন্ত্রে ফুল টিস্যু আছে এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বহুত হি হেভি ওয়ার্ক দিছে প্রিমিয়াম ওয়ার্ক আও বডিটা দেখুন बहुत ही सुंदर लागे कलेक्शन तार धड़ी भी यूनिक धड़ी रहे हां आप नहीं पारबे कलेक्शन जेन मान को पसंद होजी जल्दी बुकिंग करू तापर देखमा এটা হচ্ছে কোণার্ক ডিজাইন রে कोणार्क मंदिर कोणार्क चक्र डिजाइन रे फुल टिश्यू এটা হচ্ছে আঁচল এটা হলা তার বডিটা বডিটা बहुत बढ़िया लागे कलेक्शन तापर देखमा 45 कोटी নুহে 45 কোটিরও এটা আপগ্রেড ডিজাইন আপগ্রেডেড মডেল এটা তার মানে 2025 র 45 কোটি মডেল এটা হচ্ছে আঁচল আঁচল আর এটা হলা তার বডি দেখুন केते बढ़िया कलर अच्छे केंदा दिसुज देखुन फुल टिश्यू रो गुटे बहुत ही बढ़िया सुंदर कलेक्शन टे जेन माने भी नेवाले चाहछन जल्दी जल्दी बुकिंग करो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी रो कलेक्शन आज का देखबाले मिलु जे तार पर देखमा मेहंदी कलर रे बॉर्डर आ ब्लाउज आ आंचल अछि और रानी कलर रो तार बॉडी रा अछि ब्लाउज टा प्लेन आसबा ई कलर कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है आ जेंटा आसु देखुन बहुत केते सुंदर दिसु देखुन बहुत काम हिची भरा भरा अछि बहुत ही बढ़िया लागला कलेक्शन एटा फुल टिश्यू रो कलेक्शन थिला तोटा थिला फुल टिश्यू रो कलेक्शन याहन देखमा हम संबलपुरी साड़ी जेने कॉटन साड़ी एंता दे कॉटन एबे देखमा इटा होछि 8 धड़ी रो अछि इटा अर्चना पाठी जेन गुटे पिनिले दितिले से सेम डिजाइन अछि कलर अलगा अछि से पिनि देला जनु ई साड़ी एतकी भाइरल एतकी डिमांड होला पूर्वार ने कलेक्शन एटा देखुन आंचल आउ बॉडी देखुन 8 धड़ी रो अछि देखुन हाफ हाफ रो अछि बहुत ही सुंदर दिचे कलेक्शन एटा दसरा मास रो कलेक्शन एटा स्पेशल कलेक्शन एटा देखुन दसरा मास पिनि देबेले पचरो देबे इधर प्राइस फोन करी पचराबे के हां तापर देखमा एटा देखमा सिंगल सप्ताह रे अछि 800 टका 8800 टंका पड़वा 5 धड़ी रे अछि एटा देखुन आंचल आउ बॉडी देखुन 8800 टंका देखुन आपण नै परबे सिंगल सप्ताह धड़ी साड़ी तापर देखमा ट्रिपल सप्ताह 6 धड़ी रे ये संबलपुरी प्योर कॉटन साड़ी माने आपण नै परबे एटा ऑनलाइन ऑफलाइन दी माध्यम 11000 मात्र आंचल रे भी सप्ताह आसबा ब्लाउज रे भी सप्ताह आसबा मॉडल सेलिब्रिटी चॉइस रो साड़ी रा देखो सप्ताह वाला आपण नै परबे एंदा कलेक्शन देखुन बहुत ही सुंदर दिचे कलेक्शन यहाँ दे देखमा घर सप्ताह रे साड़ी देखमा एंदा सप्ताह रो देखुन टोटल बॉडी सारा सप्ताह है तले 3 लाइन ऊपर गुटे लाइन सेते देखुन सप्ताह रो केते बढ़िया सुंदर दिचे आंचल भी देखुन बहुत ही बढ़िया शाइनिंग होचे बॉडी रे भी बहुत ही बढ़िया सुंदर दिचे कलेक्शन देखुन आपण नै परबे इंदा कलेक्शन सब नोन नो आसी जे आपण माने विजिट करूं ताकर दुकान के आ कलेक्शन माने सब नै के जिबे तापर देखमा एटा देखमा डबल सप्ताह रामा ग्रीन कलर ब्लू धड़ी आंचल 9500 टका आ देखुन आंचल भी सप्ताह डिजाइन अछि 9500 टका पड़बा एटा रामा ग्रीन रे ब्लू धड़ी आंचल आ बॉडी देखुन किछिंदा प्रकार रे अछि कलेक्शन बहुत बढ़िया लागे कलेक्शन तापर देखमा डबल सप्ताह रेड और मेहंदी कलर कॉम्बिनेशन सप्ताह भीतर भी बांध काम अछि बहुत कम ऐसे देखो सप्ताह भीतर भी बांध काम एटा होचे आंचल एटा होचे बॉडी देखो 9500 टंका पड़वा देखो आपण नै परबे बहुत ही बढ़िया सुंदर कलेक्शन कॉटन साड़ी ऊपर अछि तापर देखमा सब यूनिक सप्ताह भी देखो कलेक्शन सब पूरा चेंज होला देखो आपण गला वीडियो आई वीडियो देखबे मैच कर देबे कैंसिटा कैंसिटी मैच नै करे सब 8500 टका माछो धड़ी अछि धड़ी ऊपर अछि देखो डबल बॉर्डर 8500 टका देखो सिंगल सप्ताह भी बहुत ही सुंदर लागे देखो यूनिक सप्ताह छोट सप्ताह अछि केंदा हेवी वर्क देखो क्वालिटी रे देखो नो कॉम्प्रोमाइज गला वीडियो रे भी कहले लंबा चौड़ा कलर सबुते गारंटी आसी ताको साड़ी ऊपर
এটা দেখুন 10 ইঞ্চি ধড়ি আছে মাছ ধড়ি আর পুরা কাম কেন ফিনিশিং এটা भी ময়ূর ডিজাইন আছে বহুত সুন্দর আছে এটা রয়্যাল কালেকশন শাড়ি মানে দেখুন আঁচল এটা হলো ব্লাউজ পিস এটা আসবা ব্লাউজ 7900 মাত্র 7900 টাকা দেখুন কেতে হাই ফাই কোয়ালিটির শাড়ি আপনারা নেই পারবে তারপরে দেখমা 6700 টাকা মাত্র হ্যাঁ দেখুন সিঙ্গেল ধড়ি মাছ ধড়ি যেটা 6700 টাকা দেখুন ইনতা শাড়ি ইয়ানি চলু যা বহুত ডিমান্ড রହୁছে দেখুন আপনারা নেই পারবে কেতে চৌড়া ধড়ি রছে আপনারা মানে নেই পারবে কি বেস্ট কালেকশনটে এটা হচ্ছে তার আঁচল বেবি পিঙ্ক রে ব্লু ধড়ি আছে কলর भी बहुत ही बढ़िया আছে দেখুন বেবি পিঙ্ক রে ব্লু ধড়ি আঁচল মাছ ধড়ি আছে জলদি জলদি বুকিং করুন যাহাকু দরকারি কালেকশন তারপর দেখমা স্টার সফটা 8800 টাকা গোটে ধড়ি রে আছে 8800 টাকা দেখুন সিঙ্গেল স্টার সফটা এটা হচ্ছে ব্লাউজ এটা হলা তার স্টার সফটা বডি রে দেখুন কি চিন্তা প্রকার আছে বহুত বড়িয়া লাগছে কালেকশনটা भी আপনারা নেই পারবে এটা দেখমা সাঞ্চিমের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রু তারপরে দেখমা এটা 6200 টাকা 6200 রে 6200 রে দেখুন মাছ ধড়ি সিঙ্গেল ধড়ি আছে এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে বডি এটা হচ্ছে বডি রে দেখুন বহুত বড়িয়া লাগছে রামা গ্রিন কালার ব্লু ধড়ি আঁচল এটা দেখমা গোটে ধড়ি রে আছে 6600 স্টার ধড়ি আছে স্টার ধড়ি দেখুন ইউনিক ধড়ি মান করবি ডিমান্ড বহুত রହୁଛି জানি দেখুন ইউনিক ধড়ি রবি अवेलेबल তার আঁচল भी बढ़िया আছে আঁচল দেখুন না বডিটা দেখুন বহুত কাম মানে দেখুন কেতে সফা লাগি শাড়ি মান দেখুন কোয়ালিটি রে নো কম্প্রোমাইজ বেস্ট কোয়ালিটি র শাড়ি চিপ প্রাইস রে আপন নেই পারবে সাঞ্চিমের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রু তারপরে দেখমা 7500 টাকা মাত্র 7500 কলর কম্বিনেশন দেখুন বহুত বড়িয়া লাগছে সফটা মানকর কলর भी দেখুন বহুত বড়িয়া লাগছে এটা দেখুন আঁচল আঁচলে দেখুন কেতে মজুর आ बॉडी देखुन केते शाइनिंग थेगरी केते बढ़िया दिसुचे आपरा नहीं पारबे कलेक्शन यादे ताजमहल पैटर्न रे अछि 6500 टाका मात्र 6500 टंका पड़बा ताजमहल पैटर्न रे अछि यूनिक धड़ी रे अछि एटा होचे आंचल आ एटा होचे तार बॉडी देखुन परी माने ऊपर अछि तले ताजमहल डिजाइन यूनिक धड़ी रे आपरा नहीं पारबे देखमा हाफ विचित्रा पूरी डिजाइन रे अछि रेट सप्ताह अछि देखुन 7800 টাকা रेट सुन देखुन 7800 টাকা দেখুন আপনারা এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে তার বডি দেখুন জলদি জলদি স্পিডে দেখে দউছেন আপনারা দোকান কে ভিজিট করলে সব কালেকশন আপনারা মানে বহুত দেখি পারবে কিনা তো আপনারা অনলাইন বুকিং যেমন করবে ভিডিও কল রে দেখুন বেলে भी आपको डिटेल দেখে দিয়া তারপর দেখমা ডবল সফটা মাছ ধড়ি 8600 আমগা প্যাটার্ন রে আঁচল আছে आ बॉडी দেখুন বেবি পিঙ্ক আছে দুইটা কালার কম্বিনেশন রে ডবল সফটা থাকি বহুত বড়িয়া यूनिक শাড়ি বানা তারপর দেখমা ट्रिपल स्टार सफ्टा 9800 টাকা 9800 টাকা দেখুন ट्रिपल स्टार सफ्टा কেতে বড়িয়া লাগছে কালেকশনটা ব্লাউজ এটা হচ্ছে তার এটা আঁচল এটা বডি এটা তার বডি দেখুন ट्रिपल स्टार सफ्टा আপনারা নেই পারবে দেখুন কলর भी দেখুন কেতে বড়িয়া দিসুজি যে আপনারা এটা যেন মানে দেখুন যেন শাড়ি আপনারা মগে পারবে অনলাইন অফলাইন দুই মধ্যে এটা দেখুন ट्रिपल सफ्टा সবটা ভিতরে গোলাপ ফুল ডিজাইন আছে বাঁধাও রে গোলাপ ফুল ডিজাইন করা হয়েছে সবটা ভিতরে সেটা ট্রিপল সফটা আছে ব্লাউজ পিস भी আসবা এটা দামটা भी बहुत সুন্দর আছে 8000 টাকা মাত্র ট্রিপল সফটা শাড়ি দেখুন মাত্র 8000 টাকা দেখুন যেন মানে भी নেবে জলদি বুকিং করুন না তো যে পহলা ফোন করবে সেই পাবে এই কালেকশন বহুত বড়িয়া লাগছে তারপর দেখমা এটা भी দেখুন ট্রিপল সফটা শাড়ি 9500 9500 টাকা দেখুন ট্রিপল সফটা শাড়ি আঁচল দেখুন কলসর ডিজাইন আর বডিটা দেখুন কি চিন্তা প্রকার আছে 9500 টাকা দেখুন আপনারা नहीं পারবে बहुत ही बढ़िया लगुचे कलेक्शन एक से कलेक्शन तापर देखमा सफ्टा वाला साड़ी देखुन बॉडी सारा सफ्टा छोट छोट प्रिंट ऊपर देखुन केते सुंदर दिचे आ नानिया घ्या गुटे वीडियो रे पिनले इटा से कलेक्शन नै हां इटा से कलेक्शन देखुन 7000 टाका मात्र 7000 टाका पड़ो आ बहुत ही वायरल इतला कलेक्शन देखुन इडा आंचल भी बहुत सुंदर अछि आ जिन माने मगैतले नै पाइते जिन माने ऑर्डर कर दे देखुन ताकले फिर आसी होला न आपण माने नै पाबे 7000 टाका मात्र 7000 टाका देखुन बॉडी सारा सफ्टा रो সম্বলপুরি শাড়ি তারপর দেখমা অশ্বিনী শাড়ি দেখুন মেরুন কালার উপরে আছে মই তো ফার্স্ট টাইম দেখুন এই কালার রে এই দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে বডি দেখুন মেরুন কালার উপরে অশ্বিনী শাড়ি আপনারা নেই পারবে বহুত বড় বড় সুন্দর সুন্দর কালেকশন নন ওয়া ডিজাইন উপরে আসি আছে নন ওয়া কালার 6000 টাকা দেখুন ট্রিপল সফটা এই দেখুন আঁচল এটা কম রেঞ্জ রে ধড়ি পুরো ফিনিশিং আছে
आ क्वालिटी भी कपड़ा क्वालिटी भी पूरा बहुत फाइन बढ़िया আছে আছে এটা কেতে কইলে কি 6000 6000 মাত্র 6000 টাকা দেখুন ট্রিপল সফটটা শাড়ি তারপর দেখমা মিলন সফটটা কেড়ে বড় মিলন আছে 6 ধড়ি রে 6 ধড়ি রে আছে কেনা দুই সাইড নো মিলন আছে বহুত বহুত সুন্দর বঢ়িয়া লাগুছে। লাগুছে সুন্দর লাগুছে এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ এটি ব্লাউজ না আছে মিলন সফটটা যেহেতু এটি ব্লাউজ পিস না আছে আর বডি রে দেখুন কেনা মিলন র কাম করা আছে আই টাইপ র স্কয়ার মিলন বহুত হি চলুছে আর বহুত হি লোক অর্ডর করুছে এই শাড়ির বি যেন শাড়ি মানক প্রাইস না কোয়া হয় আপন মানে ফোন করে পছতে পারবে এটা আসবা হুম জিগজ্যাগ প্যাটার্ন রে হুম তেলিয়া রুমাল ডিজাইন হুম 7500 টাকা মাত্র 7500 রে দেখুন ডবল সফটটা এটা হচ্ছে আঁচল হুম এটা ব্লাউজ भी আসবা ব্লাউজ পিস বি আসিবা এটা হলা তার বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন ডবল সফটটা তারপর দেখমা কলেকশন তো তাকন কেতনি কেতে লেকিন সব কলেকশন তো আমি ভিডিও রে কভার ই করিনা পড়া আপন ভিজিট করবা পড়বা 8000 টাকা পড়বা দেখুন ডবল সফটটা শাড়ি পাট ধড়ি রছে এটা ଗୋଟେ নয়া কালার কম্বিনেশন রে দেখুন বহুত সুন্দর দিচ্ছে দেখুন আর শাড়ি দেখুন ফিনিশিং দেখুন তার মাছ ধড়ি দেখলে হি জানি পাবে কলরটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর দিচ্ছে সোনপুরিয়া শাড়ি হুম এটা 9000 টাকা আসবা রেট বি শুনুন মাত্র 9000 টাকা শাড়ি কে দেখলে 9000 টাকা কিছু নছে যেন কাম হইছে যে এটা হচ্ছে আঁচল আঁচরে বি সফটটা ফিনিশিং দিয়ে দেখুন কেতে বঢ়িয়া ব্রাইটনেস হচ্ছে এটা ব্লাউজ পিস দেবি সফটটা ডিজাইনটা যাইছে বডি দেখুন কিছু না প্রকার হচ্ছে আপনারা নেই পারবে সিঙ্গেল সফটটা 9000 টাকা দেখুন আর মাছ ধরে আছে বহুত হি ফিনিশিং वाला শাড়ি আপনারা মানে জলদি জলদি বুকিং করুন কালেকশন তারপরে দেখমা ডবল সফটটা ধরে ভিতরে সফটটা আছে দেখুন বডি রে বি সফটটা আছে এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হলা এটা তার হচ্ছে তার বডি বডি দেখুন কেনটা দিশি শাড়ি দেখুন লাইট দেখুন কেনটা লাগুছে আর শাড়ির কলর দেখুন কেতে সারা দেখুন আজিকা কালেকশন সব এই ভিডিও রে হি লঞ্চ হচ্ছে যেটা দেখুছেন আপনারা জলদি জলদি বুকিং আঁচল আটটা ধরে রয়েছে এটা হচ্ছে তার বডিটা নটা ধরে হবা 8500 8500 টাকা দেখুন আপনারা পাই যাবে এটা দেখুন এবে ই কালার কম্বিনেশন চলুছে ডস্ট মেহেন্দি 9000 টাকা আসবা এটা দেখুন ফিনিশিং দেখুন সব তারা কেনটা দিশি দেখুন কলর এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে তার বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে কালেকশন তারপর দেখমা ছোট শাড়ি মেহেন্দি এটা দেখুন ডবল কলর 8300 টাকা 10 ইঞ্চি ব্লাউজ ওয়ার্ক সহিত ব্লাউজ ওয়ার্ক সহিত দেখুন 8300 10 ইঞ্চি ধরি রয়েছে এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে আর ডালা তার বডি দেখুন কেনটা লাগুছে দেখুন কালেকশন বহুত জবরদস্ত কালেকশন এক সে কালেকশন আসিছে সুনন কালেকশন তারপর দেখমা এটা দেখমা গোটে 7800 টাকা পড়বা কলর কম্বিনেশন বঢ়িয়া আছে এটা দেখুন গুড শাইনিং কলর আছে গুটে সাইড গুটে কলর দিছু এটা আর ইথরে ব্লাউজ ওয়ার্ক भी আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ফেরছে দেখুন আঁচল এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে গোটে ধড়ি রে যাহাকে ব্লাউজ ওয়ার্ক দরকার তাকলে দেখুন বেস্ট কালেকশন এটা পাটা ধড়ি রয়েছে ধড়ি কম বি আছে এটা দেখমা আজিরর হিরোইন কালেকশন এটা দেখুন সবু জায়গায় দেখবার লাগবে না পান দেখুন মাছ ধড়ি রয়েছে হাতি সবারি এটা হচ্ছে আঁচল আঁচল দেখুন আঁচল হাতির ডিজাইন করা হয়েছে মাছ ধড়ি এটা ব্লাউজ পিস এটা হলা বডিটা দেখুন এক নম্বর দিছু যে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি শাড়ি দেখুন পুরো আপনারা হোলসেল দামে নেই পারবে সাঞ্চিমি হ্যান্ডলুম এটা দেখমা ডালখাই শাড়ি আই কলর দেখুন ইয়েলো কলর কম্বিনেশন ই কলর भी बहुत ভাইরাল হচ্ছে আর সব জানো দেখবা লাগবে না এই কলর দেখো আঁচলটা ঠিক দেখুন কেনটা গছর কাম করা গেলে পুরো গাঁর কাম করা হয়েছে ব্লাউজ ওয়ার্ক भी আছে ব্লাউজ রে ফির ওয়ার্ক আছে কলর ভরা আছে ওয়ার্ক রে আর বডিটা দেখুন ডালখাই শাড়ি দেখুন ঢোল নিশান বাজি করি আপনারা নেই পারবে কালেকশন এটা মঙ্গা শাল রে পাট দেখিছিলা মঙ্গা শাল রে এটা কটন 8000 টাকা পড়বা মাত্র 8000 টাকা দেখুন মঙ্গা শাল সম্বলপুরি শাড়ি এটা হচ্ছে আঁচল এটা ব্লাউজ পিস আঁচল भी ফুল वाला আঁচল আছে বহুত সুন্দর আছে শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন লেভেল দেখুন কেন লেভেলটা শাড়ি তাকন্ন মিলুছি সব পুরা বারিকি রে কাম হিছে বহুত হি বারিকি বহুত হি ফিনিশিং দেখুন সব ডিটেইলিং রে সব পুরা বারি হচ্ছে তারপরে দেখমা 5600 এটা আসিগলা বাজেট দেখুন মাত্র 5600 টাকা দেখুন সিঙ্গেল ধড়ি আঁচল ব্লাউজ আসবা এটা হলা তার বডি দেখুন এটা মাত্র 5600 আসবা 5300
5300 टका मात्र 5300 शाड़ी माने जेंटा खोली देखा ना आपण विजिट करबेले सब कलेक्शन आपन डिटेल देखे दियाबा एटा आसबा 5100 टका ए देखो मात्र 5100 टका एटा देखो नेक्स्ट एटा देखमा 6600 टका पड़बा इथरे ब्लाउज वर्क अछि 6600 रे विथ ब्लाउज पीस वर्क ए देखो ना चल एटा होचे पेरे पेरे डिजाइन रे अछि पेरे पेरे डिजाइन रे ब्लाउज पीस पे वर्क देखो बहुत बढ़िया सुंदर दिसछि देखो आपण नहीं पारबे सांची मेर हैंडलूम संबलपुर रो जदी भी तांकर एड्रेस जानबा ले आपन को असुविधा बा दुकान के ऑप्शन रे 2900 टका आस तांकर व्हाट्सएप रे हाई मैसेज कर लेबे आपन को ऑटो लोकेशन पहुंचीबा देखो 2900 टका 3000 टका आस 3000 टका देखो बजट रहले भी देखो केते बढ़िया क्वालिटी दिछि देखो से दाम क्या साड़ी लेके दिसुछि एटा देखमा उत्कल लक्ष्मी पैटर्न अछि 3700 टका 3700 बहुत ही सुंदर कलेक्शन तार पर देखबा 3700 टका मात्र 3700 टका पड़बा तापर देखमा एटा तो कलेक्शन तो आउ भी कितनी कितनी अच्छे लेकिन वीडियोटा बहुत ही लंबा हिरन से बोले कलेक्शन आम देखू ना देखाबार भी आप विजिट कर सब कलेक्शन देखी पारबे ताको दुकान के आसी पारबे आ ताको दुकान एड्रेस है सांची मेर हैंडलूम संबलपुर आ तांकर जदी दुकान के आसवाले असुविधा बा जानना पले तांकर व्हाट्सएप रे सर्च मेसेज कर देबे आपको लोकेशन मिली जिबा कि ना तो तांको फोन करके पछरे पारबे आपको डायरेक्शन बते दियाबा आई भीतर भी जदी केसी साड़ी आपको पसंद लागो स्क्रीनशॉट करू ऊपर दिया तो व्हाट्सएप नंबर फोटो एड्रेस पेमेंट देकर आप ऑनलाइन बुकिंग कले आपन साड़ीटा पहुंची जिबा अब जब किसी प्रकार डाउट है नंबर में कॉल करके आप बुझी पारबे तो यहाँ थी आज कलेक्शन तो आज वीडियो आपको केंद्र कमेंट में कहूँ जब भल है लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पलात्र चैनल सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।